इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एवी न्यूज के पर्दे में। असम के श्रीभूमि जिले में कथित गोमांस बिक्री को लेकर तनाव, हिंदू संगठनों ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल। असम के श्रीभूमि जिले के राताबाड़ी थाना अंतर्गत चेरागी क्षेत्र के इस्लामपुर गांव में कथित रूप से गोमांस की बिक्री को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। प्राप्त शिकायत के अनुसार 20 जुलाई सावन माह के प्रथम पवित्र सोमवार के दिन इस्लामपुर गांव निवासी एमान उद्दीन पर कथित रूप से गौवध कर गोमांस बेचने का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि इसकी जानकारी गांव रक्षा समिति के सदस्य बदरुल इस्लाम को मिलने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर कथित रूप से गोमांस की बिक्री का विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर एमान उद्दीन ने बदरुल इस्लाम पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। बदरुल इस्लाम के शोर मचाने पर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, जिसके बाद आरोपी कथित रूप से गोमांस से भरा बैग वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद बदरुल इस्लाम ने चेरागी पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि हिंदू संगठनों का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी और अन्य कथित रूप से शामिल लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों तथा चेरागी क्षेत्र के अनेक लोगों ने श्रीभूमि जिले की पुलिस अधीक्षक लीना डोले से मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों की जल्द पहचान करने तथा उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों पर आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के संबंध में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट एवी न्यूज असम 19। नमस्कार, जय श्री राम। तो आज के हमारे गहतानीय प्रतिबाद चेरागिर अंतर्गत इस्लामपुर ग्रामे श्रावण मासेर प्रथम सोमवार पवित्र दिनेर एकटी गहत्या निये आमादेर प्रतिबाद। इस्लामपुर ग्रामे प्राय समय गहत्या हय, आमरा इनफरमेशन पाई किन्तु धरते पारि ना। गत सोमवारे आमरा प्रथम सप्ताह सोमवार श्रावण मासेर पवित्र दिने गहत्या हयेछे। तो एखान थेके जे बिटिपि कर्मी उनि आमादेरके इनफरमेशन देन जे गहत्या करे मांस निये जाच्छे एकजन उनार नाम हच्छे एमान मिया, उनी निये जाच्छेन। तो उनी आटाনোর চেষ্টা করার সময় উনার যে মন্তব্য উনাকে ডানিয়ে আক্রমণ করেছে। তো উনি যখন চিল্লা চেঁচামেচি করেছেন তখন ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার পরে এখানে গোমাংসটি রেখে আমাদেরকে ফোন করেন। উনি ফোন করে বলেন যে এখানে একজন ব্যক্তি গোমাংস নিয়ে যাওয়ার সময় আমি ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে উনি, কিন্তু মারতে না পেরে আমি চিল্লা চেঁচামেচি করে মানুষ বেরিয়ে আসে, তারপরে উনি পালিয়ে যান। তো থানাতেও ইনফর্ম করেন, আমাদের চেরাগি লোকাল আউটপোস্টে ইনফর্ম করেন। তো এখানে আইসি মিহির মালাকার, ওনাকে যখন ইনফরমেশন করে উনিও এখানে যান, আমিও গিয়ে পৌঁছেছি। তারপরে দেখে আমিও পুলিশকে বলেছি, পুলিশ আসে এবং গ্রামের মানুষ এসে দেখেছে মাংস। তারপরে ওই ব্যক্তির বাসায় গিয়ে ওই ব্যক্তিকে মিলেনি, যে এমান উদ্দিন, ওনাকে মিলেনি। তারপর ওর ঘরে দুটি গান মিলেছে। তো পুলিশ সিজ করেও এনেছে, একটি গান সিজ করে এনেছে, একটি গান পুরানো দেখে না কিভাবে উনি রেখে এসেছেন তা তো আমার জানা নেই। তো একটি নিয়ে এসেছেন, কিন্তু মেইন কালপিটকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট না করে, কিন্তু যে মূল কালপিট তাকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করেনি। কিন্তু মূল কালপিট একজন নয়, এখানে একটি গহত্যা করা হয়েছে, এখানে গ্যাং থাকবে, কমসে কম 5-7 জন 10 জন 15 জন থাকতে পারে, কিন্তু এদেরকে এখনো কোনো অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত পুলিশের ভূমিকা নীরব, এটা আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। তাই আমরা এসপি ম্যাডামের কাছে আমাদের মানে দাবি, ওদেরকে অতি সত্বর যাতে অ্যারেস্ট করে। ওদের এরকম প্রায় সময় আমরা দেখছি আমাদের আশপাশে গহত্যা হচ্ছে, পুলিশ যাচ্ছে ধরছে, কিন্তু কাউকে ধরতে পারছে না বলছে, বিভিন্ন অভিযোগ আছে। কয়েকদিন আগে আমাদের পাঠাগাউড়িতে, চেরাগির অন্তর্গত পাঠাগাউড়িতে এরকম হয়েছে। এখানে একজন অফিসার ছিলেন চেরাগি, উনি ধরে চালান করেছে, কিন্তু আমাদের ইসলামপুর গ্রামে যেটা হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত কালপিটগুলা কেন অ্যারেস্ট হয় নাই তা আমরা বুঝতে পারছি না। পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলে উনি আমাদেরকে নানান বাউতা দিয়ে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। তাই আমি এসপি ম্যাডামের কাছে আবার আমি বিনম্র অনুরোধ করব যাতে মূল কালপিটকে ধরে অ্যারেস্ট করে, কারণ উনি আমাদেরকে ইনফরমেশন দিয়েছিলেন। আর যারা মেইন দোষী ওরা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে এখনো পর্যন্ত একজনকে অ্যারেস্ট করেননি। তাই আমি আমাদের ম্যাডামকে অনুরোধ করব যে
উনাকে অতি সত্বর যাতে ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়।